Magandang umaga, maadjong adlaw, maadjong udto, maadjong hapon nga naha sa Pilipinas. So karon day no, gigutom jud akong kuto-kuto nang ita jud kanunon. So nagkita ko sa rep, nakoy nakita ang kikyam mo tong akong gi-prepare. Ako nang lutuon kay gutom na ang tiyan ni Dodong. Nangita jud si Dodong og kanunon. Kay gikan ko natulog, mata ko sa may akong kanon, nagsakit akong kuto-kuto. Moto, may nakitaan kong kikyam nga na sa rep. Hindi akong giluto. Sa dihang nagluto ko, naghinuktok pa si Dodong. Sa may huna-huna ni Dodong. Uy, ano lang. Ang ako diyong kuto-kuto, ani. Wa na, nagtinanado, nagpanilap na diyos akong giluto. Sa dihang akong giukay-ukay, namisik pa jud ang mantika. Grabing sakita, napasok pa jud ang ako. Ang kamot. Yan o, makarelate day ni, no? Kaning may nga ni no? Nga layo ta sa tong pamilya, no? Sa diha magluto ta, makahinumdum ta sa mga street food nga na sa Pilipinas. Kay ang street food jud sa Pilipinas, lahi ra jud ang lasa kaysa sa nganhi na makumpare jud nimo eh. Pag human og luto nimo ani, dili siya mo crispy ang panit, magluyat hinuon. Ambot ba ni oy, nganong ning kikyama di man ni mag-crispy, magluyat man hinuon ang iyahang panit, di man mag-crispy. Sa dihang akong gi-ukay-ukay, nagkaon-kaon pug ko kay lisod naman in town magtanaw ra taan na mabuknaw. Nala ko'y ma-share ninyo, no? Na-miss jud nako ang Pinas kay ngadto ra ko sa akong mga iyaan sa ilahang balay. Mangungkab ra ko, wa joy sudan sa among balay. Ngadto ra ko mukaon. Kay di ko ganahan sa sudan sa among balay, ngadto ko sa akong mga auntie nga balay. Sa balay nila kay lami masilag sudan in town. Uy, mo ngadto jud ko nakarelate jud ko ana ngani Magluto pa jud ka unsa rin nas imong rep hala kaon usog na sardinas kaon sardinas sa imong kanon. To no, makamis pud ngadto. Nya daghan pog chismis ngadto oy, muna og ganahan sa Pilipinas kay daghan kay chismis. Makahibaw jud ta, masagaw jud ta unsay mga updates sa atong mga palibot, di ba? Kaya nakakamiss talaga yung Pilipinas. Kasi Marites number 1 talaga, ako talaga namimiss ko talaga yan, yung Marites. Kasi dito walang Marites, kanya-kanya kami ng buhat. 'Di ba? Mauna og muuli jud kog Pilipinas, ako jud nang enjoy yun. Pangsulngon ko jud na akong mga silingan ba. Mga ko busog na jud ko kaayo. Thank you, bye-bye.